अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ताकतवर अनासर ने हमेशा मजहबी हलकों की पुष्ट पनाही की है और वो हमेशा मजहबी अनासर जो है वो ताकतवर हलकों के दुम छल्ला साबित हुए। पाकिस्तान में 50s की दहाई में जो लाहौर में पहला मार्शल लॉ लगा, वो मजहबी अनासर की एजिटेशन के वजह से लगा। फिर जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, जनरल मुशर्रफ को एमएमए ने जो है वो इंडोर्स किया, जबकि जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप को जमात इस्लामी और दूसरी मजहबी तंजीमों ने जो है सहारा दिया। उसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद साहब पेश पेश थे। इसलिए अगर पाकिस्तान के आप इंटेलेक्चुअल उफ़क़ पर देखें तो वक्तन फ़वक्तन हमें मजहबी अनासर की पुष्टपनाही मिलती है। एक तवील अरसे तक डॉक्टर इसरार अहमद दज्जाल और इस तरह की बातें कर कर जो है वो पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर जो है वो छाए रहे। इल्मी और फ़िक्री उफ़क़ पर भी उन्होंने अपने नकूश छोड़े और आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की। जो जनरल ज़िया के दौर में लाज़िमी बात है, उसकी बदतरीन आमरीत थी और उसका ज़ुल्म जबर था। जिस तरह सियासी कैदियों को से जेलें भरी जा रही थी, ख़वातीन को जो है लाहौर की सड़कों पे खींचा जा रहा था, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है गैर इंसानी क़वानीन बनाए जा रहे थे, कौम परस्तों को और जमहूरियत पसंदों को जो है वो उन पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। अगर आप नोट करें तो कुछ अरसे से इसके बाद भी आप देखें, रहमान और रहीम वाले थे और दूसरे ग्रुप थे। तबलीगी जमात को हिस्टोरिकली जो है ताकतवर अनासर की तरफ से सपोर्ट किया गया, दावत इस्लामी हो और दूसरी तंजीमें हों। अब यूट्यूबर्स की पूरी एक खेप है जिनके बारे में बज़ाहिर नज़र आता है कि वो सब जनरल ज़िया की वाक़यात हैं और जनरल ज़िया की जो नज़रियाती असास है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कैसर अहमद राजा हैं, साहिल अदीम साहब हैं और एक और हैं जो ज़ियाउल हक़ की नज़रियाती रूह नज़र आते हैं, उनका नाम भी राजा ज़ियाउल हक़ साहब है। तो राजा ज़ियाउल हक़ साहब भी बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं जिस तरह, और इन सब के काम में अगर आप मुमासलत देखें, सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौलवियों को या उनके नुक्ता नज़र को सपोर्ट करते हैं। फ़र्क ये है कि ये थोड़े से मॉडर्न हैं, पैंट इनमें से कुछ पैंट शर्ट पहन कर आते हैं, कुछ ने जो है शलवार कमीज़ पहना हुआ है, पैंट शर्ट तर्क कर दी है, लेकिन दाढ़ी उन्होंने मौलवियों जैसी नहीं रखी है। कुछ ने मौलवियों जैसी दाढ़ी रखी है, लिबास अच्छा पहनते हैं, थोड़ी सी टोर वोर डेवलप कर ली है। तो राजा ज़ियाउल हक़ साहब का भी ऐसा ही है। उनकी मैंने एक पॉडकास्ट देखी और उन्होंने भी उतनी ही दकियानूसी बातें की। जब उनसे कहा गया कि भाई अहमद रज़ा ख़ान साहब कहते हैं ज़मीन साकिन है, तो सीधा सा इसका जवाब ये था कि ये अहमद रज़ा साहब की जहालत थी। जिस तरह मौलवियों की ये जहालत थी कि उन्होंने पहले कहा कि लाउड स्पीकर से शैतान भौंकता है, आज सारे मौलवी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्ट्रा साउंड, फोटोग्राफी, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये इलियास कादरी साहब जो है वो कल तक टेलीविज़न को जो है वो शैतानी वो इजाद करार देते थे, आज उस शैतानी इजाद से वो उठने का नाम नहीं लेते। और ये सब मौलवियों की जो है अक़ीदत को बढ़ा रहे हैं। इस अंधी अक़ीदत की वजह से यही होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि इलियास कादरी साहब किसी तन्हाई में, गोशे तन्हाई में बैठ के रो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कैमरामैन आ जाता है। मदीने में कहीं खड़े होकर रो रहे होते हैं, वहाँ पे भी कैमरामैन आ जाता है। तारिक जमील साहब रक्त अंगेज़ दुआएँ कर रहे होते हैं, कहीं से कैमरामैन आ जाता है। वो उस रक्त अंगेज़ दुआ को जो है वो किसी से शफ़क़त से मिल रहे होते हैं, तो वो कैमरामैन आ जाता है। तो लोगों को फिर अक़ीदत में ये भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को शोहरत की और इसकी कितनी भूख है। अब ये राजा ज़ियाउल हक़ साहब ने बताया है कि जी बच्चे कार्टून से अफ़ेक्टेड हो रहे हैं और कार्टून जो है वो होमोसेक्सुअलिटी और सारी चीज़ें फैला रहे। सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों की उस वक़्त आँखें नहीं खुलती जब मदारिस में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनको जानवरों की तरह मारा जाता है। ये कौन से नफ्सियात दाएँ हैं कि बच्चों को जब जानवरों की तरह मारा जा रहा है तो इनके ख़्याल में उनकी शख्सियत पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ़ कार्टून का असर पड़ रहा है। इनका सारा का सारा मामला जो है कल्चरल है। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद को लेजेंड करार दिया, अगेन रिवाइवलिस्ट। डॉक्टर इसरार अहमद ने जो है वो जनरल ज़िया की बदतरीन आमरीत को इंडोर्स किया, अफ़गानिस्तान की जहाद को अज़ीम करार दिया और आज मौलाना फ़ज़लुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान का जो जहाद था वो नौजवानों को वरगला के अमेरिका के कहने पे भेजा गया। आज मोहम्मद बिन सलमान भी ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो मदारिस अमेरिका और मगरिब की खुशनुदी के लिए, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद जैसे लोगों ने, तबलीगी जमात वालों ने, रफ़ी उस्मानी और तक़ी उस्मानी जैसे लोगों ने जो झूठ बोला
کہ افغانستان میں جہاد ہے، دراصل وہ امریکہ کی لڑائی تھی جس کو برزینسکی نے کہا کہ ہم نے ویتنام کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اس کو شروع کیا تھا۔ اسی طرح ان کے اور آپ اقوال زریں جنات کے حوالے سے بات دیکھ لیں، پھر یہاں پر ان لوگوں کی وجہ سے ایک پورا ایسا طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو سائنس کے خلاف، فکر کے خلاف، علم کے خلاف، منطق کے خلاف ہے۔ مثلا نادر علی، جو ان کی پوڈ کاسٹ 1 سال پرانی ہے، جو اس کو راجہ کا انٹرویو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم سائنس کو دیوار پہ پھینکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے جو ابتسام الہی کا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے، مفتی منیب کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس کو پھینکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نادر علی جو ہے، جو پوڈ کاسٹ کا مائک یوز کر رہا ہے وہ سائنس نے بنایا ہے، جس اسٹوڈیو میں لائٹ ہے وہ سائنس کی ایجاد کرتا ہے، جو جس انٹرنیٹ پہ وہ اپلوڈ کر رہا ہے وہ سائنس کی ایجاد کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جس طرح معاشرے کو بربادی کی طرف دھکیلا ہے، 21 سینچری میں بھی یہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ کھیرا کس طرح کاٹا جائے، اور چلا کس طرح لگایا جائے، پانچا کس طرح اوپر کر لیا جائے، پگڑی کون سی پہنی جائے، کالی پہنی جائے، ہری پہنی جائے، پیلی پہنی جائے، لال پہنی جائے، جب چاہیں جس چیز کو حرام قرار دے دیں، جب چاہیں جس چیز کو حلال قرار دے دیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ موصوف راجہ ضیاء الحق صاحب خود 80 لاکھ کی موٹر سائیکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، مولوی ود ایٹیٹیوڈ۔ ان کا خیال ہے کہ مولوی کو لوگ مسکین سمجھتے ہیں۔ یہ مسکین مولوی ہے جس نے جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کی شکل میں جو ہے وہ، جن پر یہ الزام ہے کہ ناڑے بھی 1200 کے بیچ رہے ہیں، وہ بنیانیں بھی جو ہے وہ اچھے خاصی مہنگی بیچ رہے ہیں، جس نے جنید جمشید کی شکل میں شیروانیاں جو ہیں وہ لاکھوں کی یا ہزاروں کی شیروانیاں بنائی ہیں، جس نے مفتی طارق مسعود کی شکل میں جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ مال کمایا ہے۔ اور ان لوگوں کا جیسے ایلیمنٹ کو، مثلا طارق مسعود جو 4 4 سال کی لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کہتا ہے کہ میں شادی کرا دوں گا، ان جیسے لوگوں کو راجہ ضیاء الحق، قیصر احمد راجہ، اور یہ ساحل ادیم صاحب بھی طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کبھی یہ وہ نہیں ہوا کہ طارق جمیل صاحب سے پوچھیں کہ بھئی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان معاملات میں، یہ مذہبی معاملات میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ریلیکسیشن کی، لیکن آپ نے جو ہے اگر جنید جمشید کے لیے معافی مانگی تو ہزاروں کی تعداد میں جو بے گناہ لوگ ہوں، جنہیں ذاتی جھگڑے، مالی جھگڑے کی بنیاد پر توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسا دیا گیا، ان کے لیے معافی کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ خیر کرے پاکستان کی اگلی جنریشن کا، کہ پہلے ہمیں تبلیغی جماعت نے، دعوت اسلامی نے، جماعت اسلامی نے، مختلف مذہبی تنظیموں نے جو ہے دقیانوسیت کی طرف دھکیلا۔ اب یہ نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، ان میں کوئی کوٹ پہن کر آتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے اسٹائلش موٹر سائیکل پر، کوئی نیدرلینڈ سے چلا آتا ہے، لیکن باتیں ساری وہی دقیانوسی کر رہے ہوتے ہیں، جو روایت پرستوں کی باتیں ہیں، سائنس کے خلاف ہیں، منطق کے خلاف ہیں، علم کے خلاف ہیں، فلسفے کے خلاف ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں اگر 21ویں صدی میں بھی چلتی رہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاکستان کی نئی جنریشن کی جو ہے وہ حفاظت کرے ان روایت پرستوں سے، جنہوں نے پاکستانی معاشرے کو فرقہ واریت کی طرف، مذہبی رجت پسندی کی طرف، عورت دشمنی کی طرف، مزدور دشمنی کی طرف ماضی میں بھی دھکیلا، اور اب بھی یہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔